Welcome again, vidéo numéro 3 نكملو فيه le cours 1 des protéines وصلنا la structure des acides aminés. Donc عندكم la notion du carbone asymétrique وكتاش نقولو بلي هاد الكربون c'est un carbone asymétrique كيكون لاصق ب 4 groupes différents. Par exemple here عندكم le carbone لاصق بال NH3+ بالهيدروجين و بالCOH و بالair. Donc 4 groupes différents ما يكونوا مختلفين. NH3 يختلف على الH ويختلف على لو R ويختلف على لو COH. لازم لو R يكون يختلف على هاد 3 فونكسيون سواء لا فونكسيون امين ولا اسيد ولا الهيدروجين باسكو لو كان يكون الار هو الهيدروجين هنا ما يوليش ان كربون اسيميتريك. سي لو كا دو غليسين. لو غليسين سي لو سول اسيد اميني اللي ما عندوش ان كربون اسيميتريك باسكو لو راديكال تاعو سي ان هيدروجين. L'hydrogène يشبه l'hydrogène. Le premier acide aminé à connaître c'est le glycine. Le glycine c'est le plus simple acide aminé. La chaîne latérale تاعو c'est un hydrogène. C'est le seul acide aminé qui ne contient pas un carbone asymétrique. Le carbone هذا نوليو نعيطولو un carbone symétrique لأنه il va présenter محور تناظر كما نقولو. Deuxième acide aminé c'est l'alanine. عنده في la chaîne latérale تاعو le groupement méthyle اللي هو CH3. Troisième acide aminé c'est le valine. Le valine c'est un acide aminé essentiel. في la chaîne latérale تاعو نلقاو un groupement اللي نعيطولو le groupement isopropyl. كيفاش تشفاو عليه ايزوبروبيل؟ نقولو ايزو سيزو يعني مقص باسكو لو سي في الجذر تاعو راح يتقاسم اون دو سي و سي. ومن بعد كملها بلي اش 3 وهنا الاش ايزو سيزو المقص سي لو فالين سي ان اسيد اميني essentiel. Quatrième acide aminé c'est le leucine. Leucine contient dans la chaîne latérale une fonction اللي نعيطولها isobutyle. باش تجيكم سهله الايزوبيتيل هي الايزوبروبيل تاع الفالين بلس لو CH2. Cinquième acide aminé c'est l'isoleucine. C'est un acide aminé essentiel. Le code تاعو c'est ILE. Donc الحاجة المهمة انه l'isoleucine c'est un acide aminé qui comporte 2 carbones asymétriques. عنده زوج تاع لي كربون asymétriques. Le premier carbone asymétrique هو الكربون هذا اللي موجود في la chaîne principale اللي لاصق مع NH3+ مع COH ومع الH ومع لو R. و لو دوزيام كربون اسيميتريك سي سا اللي موجود في لا شين لاترال. دونك وعلاه قلنا بلي سي ان كربون اسيميتريك باسكو مداير 4 ليزون ديفيرون لاصق مع 4 جروب مختلفين. لو بروميي لو كربون لاصق مع الهيدروجين. لو كربون تاني لاصق مع CH2CH3 ولاصق مع لو CH3 ولاصق مع لا شين برينسيبال. دونك 4 جروب ديفيرون. الجروب الاول سي الهيدروجين وعندك الجروب الثاني سي لا شين برينسيبال. الجروب الثالث سي لو CH3 والجروب الرابع سي CH2CH3. 4 groupes différents donc c'est un carbone asymétrique. Il existe un autre acide aminé تاني عنده 2 carbones asymétriques c'est le threonine. راح نشوفوه par la suite. La différence c'est que le threonine c'est un acide aminé à fonction alcool. Parmi les 20 acides aminés standards, il existe 2 acides aminés à fonction alcool, et huma sérine et threonine. Sérine, la chaîne latérale c'est H2OH. Threonine, c'est le deuxième acide aminé qui comporte 2 carbones asymétriques. Donc, راح يكون CHOH CH3. C'est un acide aminé essentiel. Parmi les 20 acides aminés, il existe 2 acides aminés à fonction soufre, S. Premièrement, la cystéine. La chaîne latérale تاعو c'est CH2SH. Cystéine يقدر يشكل لك le pont de sulfure avec un autre cystéine. Cystéine يشكل رابطة مع un autre cystéine. هذيك الرابطة نعيطولها le pont de sulfure. Ok. Deuxième acide aminé c'est le méthionine. C'est un acide aminé essentiel à fonction soufre بصح à 3 carbone. Le soufre ما قبلخ. قبل ما نروحو لاسباراجين نروحو premièrement l'aspartate. L'aspartate c'est un acide aminé acide parce qu'il عنده une fonction acide سيدة في la chaîne latérale. Il y a COH. Donc
L'aspartame, c'est un, ou l'acide aspartique, c'est un acide aminé acide. La chaîne latérale تاعو CH2COH. كي نضيفو له NH2 واش راح يصرى؟ كي نضيفو NH2 لا شين لاترال واش راح يصرى؟ دونك ان هيدروجين من NH2 مع ال OH تاع COH راح يشكلوا لنا جزيئة تاع الماء H2O، وال NH راح تلصق في CO وراح يعطينا l'asparagine اللي هي CONH2. دونك l'asparagine ناتجة من l'aspartate juste après l'addition d'un groupement amine. اوكي نفس الحكاية مع le glutamate ou le glutamine. Le glutamate c'est un acide aminé à fonction acide, donc c'est un acide aminé acide. Il comporte 3 carbones في la chaîne latérale CH2 CH2 COH. كي نضيفولو la fonction amine NH2 راح نتحصلو على la glutamine CH2 CH2 CONH2. وصلنا لي زاسيد اميني بازيك، عندنا 3 ليزين هيسيدين ارجينين. كاع لي 3 هادو عندهم 4 كربون في لا شين لاترال بلس لا فونكسيون امين، سوا امين بريمير سكوندير ou bien tertiaire. C'est quoi la différence entre eux؟ شوفوا في الشيما في لا فوتو. لامين بريمير، نبداو بلامين بريمير. لامين بريمير سي NH2 لاصق مع ان راديكو كيما هذا، سي ان امين بريمير كي يكتسب ان هيدروجين يولي لك NH3+، قبل ما يكتسب كان NH2. اوكي. امين سكوندير سي ان NH لاصق مع ان راديكال بلس ان اوتر راديكال. هاد لي راديكو يكونوا مختلفين على الهيدروجين CH2 CH3. وعندكم لامين ترسيير. لامين ترسيير ان لاصق مع 3 راديكو مختلفين، ما كانش كاع الهيدروجين. اوكي. Le deuxième acide aminé basique c'est l'arginine. عنده 4 كربون في la chaîne latérale 3 plus 1 ça fait 4 et 3 amines. عندك الامين NH plus 2 radicaux différents donc c'est un amine secondaire. Le NH2 c'est un amine primaire ou le NH2 plus c'est un amine primaire. Donc عندك deux types d'amines، l'amine primaire ou secondaire، ما كانش amine tertiaire. اوكي. Le seul acide aminé basique اللي عنده une amine tertiaire c'est l'histidine. هاوليك في لو سيكل تاعو باردون، هاوليك NH+، قبل ما تكتسب راح تكون N فقط. Donc l'histidine c'est un acide aminé basique à 4 carbone في la chaîne latérale. Premier carbone c'est الثاني الثالث والرابع، والاخرين سي NH. بيناتهم راح يكون 2 amine tertiaire وهنا امين سكوندير. كننتقلوا لي زاسيد اميني اروماتيك. عندنا 3 فينيل الانين تيروزين تريبتوفان. نبداو بريميرمون بار لا فينيل الانين سي ان اسيد اميني اسونسييل. لا شان لاترال تاعو راح نلقاو ان سيكل اللي هو لو سيكل دو بنزين بلس ليتيل اللي هو CH2. دونك هاد الجروب كاع يتك نعيطولو لو جروبمون فينيل. سي بور سا هذا نعيطولو لو فينيل الانين، ديجا جاي من لاسيد اميني لالانين. لالانين لا شان لاترال تاعو راح نلقاو CH3. فينيل الانين راح ينحي ان هيدروجين ويلصق في بلاصتو لو سيكل دو بنزين اللي هو هذا. اوكي. Deuxième acide aminé aromatique c'est le tyrosine. Le tyrosine la chaîne latérale تاعو سهله، c'est le groupement phényl plus un alcool OH. دونك هذه قاعدة نوليو نعيطو لها كيفاه لو فينول. علاه فينول؟ باسكو اول الكول، باسكو لاصق فيه الالكول. لو سامبلومون نجيبو لا فينيل الانين، نجيبو لو جروبمون فينيل ونزيدو له الكول، نتحصلو على لا تيروزين. اوكي. Dernier acide aminé c'est le tryptophane. C'est un acide aminé essentiel. La chaîne latérale نعيطولو le noyau indole مكون من le benzène plus un cycle à 4 carbones 1 2 3 et 4 plus un amine NH, c'est un amine secondaire plus l'éthyle CH2. شوفوا في الشيما هذا خير باين. Le dernier acide aminé, l'exception c'est le proline. C'est un acide aminé hétérocyclique شبه حلقي.
وعلاه باسكو سي لو سول اسيد اميني لي لا شين لاتيرال تاعو في ليزون افيك لا شين برينسيبال كيما راكم تشوفوا لا شين لاتيرال تاعو مكونه من 3 كربون. بروميي كربون خارج نورمال CH2 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 بصح لو ديرني كربون راهو لاصق مع لا ناش 2 تاع لا شين برينسيبال. سي بور سا يعيطولو ان اسيد اميني ايتيرو سيكليك. ما كانش لو بنزان ما كانش لو فينول. فهمتوني؟ اوكي. وهنا résumé à la classification des acides aminés. Donc les acides aminés sont classés en acides aminés hydrophobes ou bien non polaires et les acides aminés hydrophiles ou bien polaires. عندكم الأحماض الأمينية الحمضية الكارهة للماء والمحبة للماء. Donc premièrement les acides aminés non polaires ou bien hydrophobes: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, phénylalanine, tryptophane, proline. هادو الكارهين للماء. نروحو لي زاسيد اميني بولار المحبه للماء. في لي زاسيد اميني بولار il existe 3 كاتيجوري. عندكم لي زاسيد اميني بولار نون شارجي وعندكم لي زاسيد اميني شارجي. شارجي نيجاتيفمون ce sont les acides aminés acides aspartate glutamate. شارجي بوزيتيفمون ce sont les acides aminés basiques lysine arginine histidine. والباقي سي نوتر. نوتر عندكم سيرين تريونين les deux acides aminés alcool. Cystine, tyrosine, ce sont les deux acides aminés à fonction soufre. Et عندكم asparagine et glutamine, les deux acides aminés à fonction وحدة à fonction acide والأخرى à fonction amine. Ok. Ou bien sûr عندنا les acides aminés essentiels et les acides aminés non essentiels. Pour les acides aminés essentiels علاه نقولوا لهم essentiels parce que le corps تاعنا ما يقدرش يركبهم. Donc منين نجيبوهم l'alimentation. وعندك les acides aminés non essentiels علاه non essentiels parce que le corps تاعنا يقدر يركبهم ولازمكم تحفظوهم. كاين دو ce sont semi essentiels نعيطوا لهم semi essentiels اللي هما l'arginine و l'histidine. علاه parce que ils sont essentiels juste في la période تاع l'enfance. les nourrissons pour les nourrissons غير في الفترة تاع الطفولة يكونوا essentiels من بعد يوليو non essentiels. c'est pour ça يقولوا بلي l'histidine و l'arginine ce sont des acides aminés semi essentiels. et كملنا le cours. Good luck.